यहाँ मैं जनाजा पढ़ा कर गया था और जनाजे में मैंने एक बात की थी जिस पर सवाल हुए। मुझे कहा गया है कि उस पर आप थोड़ी वजाहत कर दें। टाइम मुख्तसर है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनाजे की वजाहत जरूर करूं। हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाक के तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है वो मर गया है, फोत हो गया है ना, कम अज कम अब उसको तो माफ कर दो, लेकिन ये उसको भी माफ नहीं करते। आप कहेंगे कि वो कैसे? नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ, ऐसे है कि नहीं है? चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, कोई भी हो, हमारी उस भाई के साथ जो आखिरी हमदर्दी है वो यही नमाज जनाजा ही है ना। तो नमाज जनाजा में धोखा, इतना बड़ा धोखा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना सुना हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो लफ्ज भी मैं बोलूं मेरे लफ्जों पर मत रहना, क्योंकि मैं भी मौलवी हूं। मैं भी क्या हूं? मौलवी हूं। मैं किताब बताऊंगा, तुम्हारे घरों में मौजूद होगी, आप खुद देखकर उसको एक बार मुताला जरूर करना। मसलन नमाज जनाजे की नियत की जाती है। नमाज जनाजे की नियत 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के, पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। ऐसे है, शायद कोई लफ्ज आगे पीछे हो गया। दुआ वास्ते हाजिर मैयत है कि नहीं है? मेरा आपसे यही सवाल है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा भाइयों, आप सबसे ये सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मैयत, ये कौन सी दुआ है? कोई एक शख्स बता दे, कोई बता दे एक शख्स, ये कौन सी दुआ है? आप क्या पढ़ते हैं? इस पूरी मजलिस में किसी को भी नहीं आती क्या? नमाज जनाजा में कौन सी दुआ पढ़ते हैं मैयत के लिए? इस पूरी मजलिस में किसी एक बंदे को भी नहीं आती। डरे क्यों बैठे हो? मैं क्यों फौजी हूं, पुलिस वाला हूं, गन लेके बैठो, बोलो अल्लाह मगफिर है जी ना, यही है या क्या और है? अल्लाह मगफिर है जी ना, व मैयतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मैयत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा मगफिर है जी ना व मैयतिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मैयत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाज जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। तर्जुमा सुनो, अपने घरों में, तुम्हारी घरों में किताबें होंगी नमाज जनाजे की, उसमें से अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना आप किताब निकाल लेना, उसका तर्जुमा पढ़ना। अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मैय्यितिना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। शाहिदिना जो किसी वजह से मजबूरी से इस जनाजे में हाजिर, शाहिदिना जो जनाजे में हाजिर है इनको माफ कर, यानी जनाजा पढ़ने वालों को माफ कर। गायबिना जो किसी मजबूरी से जनाजे में नहीं आ सके, या अल्लाह इनको माफ कर। ज़करिना हमारे मर्दों को माफ कर, उनसाना हमारी औरतों को माफ कर, सगीरिना हमारे बच्चों को माफ कर, कबीरिना हमारे बूढ़ों को माफ कर। तो मैयत जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाज़ुका जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मैयत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है नहीं। मौलवी साहब वो बेचारा मर गया था, तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, तू शिया है, तू वहाबी है, तू कादरी है, चिश्ती है, और तू जो कुछ मर्जी था, कम अज कम अब इसके साथ तो तू ये धोखा न करता। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹੁम्मा मगफिर लिहय्यिना व मैय्यितिना, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਮਕਰੋ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਅਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈयत ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁम्मा मगफिर लिहय्यिना मैय्यितिना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मैयत ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ? ਕਿਆ ਇਹ ਦੁਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ حضرت ابو ابراہیم اشعری وہ اپنے باپ تو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 945، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ اپنے باپ تو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے باپ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز جنازہ پڑھ دیا ہے تو کی کر دیا ہے؟ قال اے فرمان دیا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اے دعا پڑھ دیا ہے۔ اور امام ترمذی آدھے نے کہ اے جڑی حدیث ہے اے حسن صحیح ہے۔ حسن صحیح وہ حدیث ہوندی جڑی ترمذی وچ سب تو اعلیٰ درجے دی ہوندی، تے سب تو اعلیٰ درجے دی حدیث وچ آ گیا، ترمذی وچ آ گیا، سیاستہ وچ آ گیا کہ نبی پاک اے دعا پڑھ دیا ہے تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک نو کوئی نہیں پتا کہ اے دعا پڑھنی ہے تے نہیں پڑھنی، ایدے وچ تے میت دا ذکر ہی کوئی نہیں، اے چلیا تو دال آنا ہے۔ اے دعا اتنی جامع ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، ساڈیاں زندیاں نو بھی بخش دے، ساڈیاں مردیاں نو بھی بخش دے۔ تیرا کی خیال ہے جڑا بندہ مر گیا وہ مردہ وا کہ زندہ وا؟ نہ تو انہوں مردیاں بھی شامل کرنا ہے، نہ تو انہوں زندیاں بھی شامل کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ کوئی بندہ سیانہ نہیں، اور آپ تو زیادہ اعلیٰ بات اور حدیث اور دعا کسی دی نہیں، اے نبی پاک نے دعا پڑھی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن نسائی دی 1959 نمبر، حضرت ابو ابراہیم انصاری اپنے باپ تو روایت کرتے ہیں، وہ کہندے نے کہ انہاں دے باپ نے انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہندے نے کہ میرے باپ نے نبی پاک نو سنیا ہے یقول فی الصلاۃ علی المیت، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ وچ پڑھ دیا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا و صغیرنا و کبیرنا۔ ایسا حدیث مبارکہ وچ دعا ہوئی ہے، الفاظ اگے پیچھے نے، کسی حدیث مبارکہ وچ الفاظ تھوڑے کم نے، کسی وچ زیادہ نے، لیکن تیرا اے اعتراض کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے دعا ہی کوئی نہیں، میت واسطے دعا کوئی نہیں، نبی پاک نو کوئی نہیں پتہ تے تینوں پتہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ ابو داؤد دی 2786 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں 2786 نمبر، کہ وہ فرماندے نے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھی، فقال آپ نے پڑھیا، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان و من توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنی اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے دعا نبی پاک نے پڑھی ہے، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، الفاظ تھوڑے اگے پیچھے موجود نے لیکن اے دعا پڑھی ہے۔ لیکن تیرا اعتراض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے دھوکھا دینے ہاں، جڑا نبی پاک دی حدیث تے عمل کرے وہ دھوکھا دیندا ہے، جڑا نبی پاک دے الفاظ بولے وہ دھوکھا دیندا ہے۔ یہ گل کرنی چاہیے کہ اے دے تو علاوہ اور بھی دعاواں آئیاں نے، بندے نوں یاد کرنی چاہیے نے، اے بھی دعا موجود ہے، اے بھی دعا موجود ہے، لیکن ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے، لوکاں نوں دھوکھا نہیں دینا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ اے مشکات دے اندر موجود ہے، مشکات دے اندر 1675 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اذا صلی علی الجنازہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، نبی پاک جس وقت بھی نماز جنازہ پڑھ دیا ہے تو قال آپ فرماندے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے مشکات دے اندر، اور اس نو حافظ زبیر علی زئی نے اس نو حدیث نو حسن کہہ۔ جی ہاں، آخری حدیث مبارکہ میں پیش کرنا، الحمدللہ ساڈا جڑا جواب ہے وہ حدیث مبارکہ دی روشنی اندر ہے۔ اے اہل احناف، اے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ نو منن والےو، اے پوچھیا کرو کہ کیا جس گل دی تو گل پیا کرنا ہے کیا ادے اوتے کوئی حدیث موجود ہے، کیا ساڈے کولے کوئی حدیث موجود ہے؟ اے دھوکھا دیندے نے پہ۔ الحمدللہ ساڈا دین اسلام اور ساڈا مذہب فقی الحمدللہ قرآن و حدیث دی روشنی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ ابن ماجہ دی 1486 نمبر حدیث مبارکہ ہے، یہ اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جد بھی اذا جدو نماز جنازہ پڑھ دیا ہے یقول اے فرمان دیا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ، ادھر توجہ کرنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ سمجھ آ گئی؟
کتنی حدیث مبارکہ نے یہ تو میں صرف سیاستہ سامنے رکھی ہے، سیاستہ دیاں 4 کتاباں اور مشکات 5 تواڈے سامنے رکھیاں نے، اس تو علاوہ اور بھی بڑیاں کتاباں نے جنہاں وچ حدیث مبارکہ موجود ہے، لہٰذا ساریاں دعاواں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے، لیکن حدیث دا مذاق اڑانا یہ بدبختی بندے نو دنیا آخرت تباہ کر دیندی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے اور پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔